Kada spomenemo prodavateljima nekretnina da pored svih drugih dokumenata trebaju još pribaviti i energetski certifikat, ne možete niti zamisliti koliko mi tu još dobijemo dodatnih pitanja. Pa šta je sad to, pa tko to radi, pa kad će to biti gotovo, pa zašto to moramo imati, pa jel to treba samo original ili može neka kopija, jel to mogu napraviti samo za svoj stan ili mora imati cijela zgrada. Evo na takva pitanja ćemo vam dati odgovor u ovom videu. Nedavno sam imala jednu zanimljivu situaciju sa klijentom koji me pitao da li on može otići u Elektru da mu izdaju energetski certifikat. To mi je baš bilo simpatično jer nekako ljudi povezuju taj certifikat sa potrošnjom električne energije. Međutim, energetski certifikat vam u stvari ne kaže koliko struje potrošite, nego koliko vaš objekt štedi energije. Obavezan je pri prodaji nekretnina i mora ga izdati netko sa odgovarajućim kvalifikacijama i ovlaštenjem, a to su energetski certifikatori. Ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica, ovlašteni agent za nekretnine. Kao što već znate, u našim videima objašnjavamo razne teme vezane za nekretnine na jednostavan i razumljiv način. Ako vam se sviđa to što radimo, kliknite like i pretplatite se na naš kanal. Danas govorimo o energetskom certifikatu, dokumentu koji je obvezan prilikom prodaje nekretnine. Čućete na jednom mjestu odgovore na mnoga zanimljiva pitanja vezana uz certifikat. Kako energetski certifikat može utjecati na prodaju? Da, možda će vam se činiti kao formalnost, ali vjerujte, kupci itekako cijene nekretnine koje će im dugoročno smanjiti troškove. Znači, ako se dvoumite između dvije slične nekretnine, jedna ima certifikat A, a druga ima D, potpuno je jasno da ćete se odlučiti za onu koja će vam uštediti više energije i gdje ćete na kraju krajeva plaćati manje račune. I to je jedan od argumenata zbog kojega možete kupiti sasvim neku drugu nekretninu, upravo zbog certifikata. Kako se određuje energetski razred i kako u stvari izgleda energetski certifikat? Ovaj dokument u stvari predočuje energetska svojstva zgrade i daje kupcu uvid u to kakvi će mu biti troškovi grijanja i hlađenja. Kako vam energetski certifikat mogu izdati jedino ovlašteni energetski certifikatori, oni vam trebaju doći u vašu nekretninu, napraviti detaljnu analizu, poslikati sve što treba i nakon određene studije dodjeljuje vam se energetski razred. Evo ovako vam izgleda jedan energetski certifikat. Tu se sustav ocjenjivanja temelji na slovima od A do G. Imate A, B, C, D, E, F, G, s time da imate još i iznad A, to je A+. Ako je vašoj nekretnini dodijeljen energetski razred A+, to je najbolje. To znači da je vaša nekretnina izrazito energetski štedljiva i da su vaši troškovi grijanja i hlađenja izrazito niski. A ako imate dodijeljen razred G, to znači da vaša zgrada je najlošija u energetskom čuvanju energije i znači da ćete imati prilično visoke troškove grijanja i hlađenja. Samo da se zna, ovo je samo prva stranica energetskog certifikata. Obično vam na ovoj stranici pišu svi najvažniji detalji. Gore vam je zašto je izdan certifikat, da li za stan ili za kuću, koliko ima kvadrata, na kojoj adresi, na kojoj katastarskoj čestici, razred koji je dodijeljen i tko je izdao taj certifikat, znači koji ovlašteni certifikator i ono što je dosta važno, do kada vrijedi. Sve vam to piše na ovoj prvoj važnoj stranici. Evo jednog interesantnog pitanja. Ako cijela zgrada nema energetski certifikat, da li ja mogu izraditi certifikat samo za moj stan koji se nalazi u toj zgradi? Nekada cijela zgrada
na određenoj katastarskoj čestici ima izrađen energetski certifikat. I ako vi imate stan u toj zgradi, na toj čestici, onda ne trebate zatražiti novi certifikat jer ga ima cijela zgrada. Međutim, ako prodajete stan u zgradi, a za tu cijelu zgradu nije nikada izdan energetski certifikat, vi u tom slučaju trebate dati izraziti certifikat samo za taj vaš stan. U tom slučaju cijela zgrada ne treba imati certifikat, nego samo taj vaš stan kojeg prodajete. Ako ste vlasnik nekretnine u Vodicama i želite ju prodati putem naše agencije, a nemate energetski certifikat, slobodno nam se javite, naš tim će vam pomoći i u prodaji i u organiziranju da vam se napravi energetski certifikat na vrijeme prije prodaje. Evo odgovora i na to koliko dugo vrijedi energetski certifikat. Energetski certifikati vam imaju rok trajanja. Oni vam vrijede 10 godina od dana izdavanja. Jednom izdan, certifikat vrijedi punih 10 godina. Provjerite da li vam je vaš certifikat važeći i ako prodajete svoju nekretninu unutar tih 10 godina, nema potrebe da izrađujete novi. Ako prodajete nekretninu i imate certifikat, provjerite do kada vrijedi. Ako je vaš certifikat važeći, to znači da vi ne trebate ponovno izrađivati certifikat za tu vašu nekretninu koju prodajete. Jednom kad je izdan, on vrijedi punih 10 godina. Zato obratite pažnju na rok trajanja certifikata. Često nas pitate da li nam treba baš originalni dokument tog certifikata. Odgovor je, za prodaju nekretnina nije nužno potreban original certifikata, dovoljna je i kopija. Međutim, ako imate original, to može biti samo prednost. Još jedno zanimljivo pitanje, trebam li imati cijeli certifikat ili mi je dovoljna samo prva stranica? Tu možemo odgovoriti da se zaista često koristi samo prva stranica, jer na njoj su svi najvažniji detalji i to je u stvari dokaz da certifikat postoji. Međutim, ne bi bilo loše da imate cijeli certifikat koji u stvari uključuje i izvješće o sprovedenom pregledu. Kompletan certifikat ima oko 30 stranica. Dobro ga je imati i dati kupcu na uvid ako želi vidjeti dodatno energetska svojstva nekretnine koje kupuje. Ako su vam ove informacije korisne, slobodno kliknite like i pretplatite se na naš kanal jer će biti još puno zanimljivih tema. Idemo dalje s pitanjima. Što ako imam certifikat koji mi je baš upravo nedavno istekao? Ako prodajete nekretninu, a energetski certifikat vam je istekao, morat ćete napraviti novi. U trenutku prodaje morate imati važeći certifikat. Idemo dalje. Da li mi treba certifikat ako ne prodajem nekretninu? Ako ne prodajete nekretninu, energetski certifikat vam nije potreban, sve dok se ne odlučite staviti ju na tržište. Samo da se zna, sve nekretnine iz naše ponude imaju važeće energetske certifikate i spremne su za kupnju ili prodaju bez dodatnih briga. Pitanje, koliko je vremena potrebno da se izradi certifikat? Vrijeme izrade energetskog certifikata ovisi o složenosti zgrade i o raspoloživosti certifikatora. U prosjeku to vrijeme izrade traje od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Novo pitanje, da li energetski certifikat moraju imati samo nove zgrade ili moraju imati i stare? Energetski certifikat je obavezan za sve zgrade, i nove i stare, neovisno o godini gradnje. Certificiranje je zakonom propisano prilikom prodaje. Ovo je često pitanje, koje sve nekretnine moraju imati energetski certifikat? Od 2013. godine svaki stan koji se prodaje, svaka kuća, zgrada, poslovni prostor
mora imati važeći energetski certifikat prije prodaje. I zadnje pitanje koje je stvarno često, koja je cijena energetskog certifikata? Kad govorimo o cijeni izrade certifikata, tu moramo reći da te cijene variraju. Možete se malo i sami informirati na internetu i pokušati pronaći nekog energetskog certifikatora. Svi vam oni imaju svoje cijene, to vam sve ovisi i o raspoloživosti certifikatora, da li je vama hitno, da li on baš može doći u vrijeme kad vama odgovara, o složenosti nekretnine kao što smo spomenuli. Znači ima tu više faktora koji utječu na cijenu. Ja vam mogu samo reći jedan naš primjer. Evo u 10. mjesecu 2024. sad kad ovo snimamo je izdan jedan certifikat za jednog našeg klijenta. Radilo se o stanu od 50 kvadrata i cijena je bila 120 eura i bio je izdan za tjedan dana. Međutim, cijene variraju, cijene idu gore. Ne znam kako će se to sve nastaviti. Predlažem vam da se sami angažirate i probate pronaći nekoga ko vam najviše odgovara. Ako imate neki specifičan upit o cijenama i certificiranju, najbolje da se obratite nekom od ovlaštenih certifikatora kojeg vrlo lako možete pronaći na internetu. I zaključno, ako razmišljate o prodaji, a nemate još energetski certifikat, predlažem vam da se obratite nekom od certifikatora i da si osigurate taj dokument na vrijeme. I za kraj, pozdravljam gospođu Dagmar koja mi je dala inspiraciju za ovaj video. Ako i vi imate neko pitanje ili neku temu o kojoj želite da govorimo, voljela bi da mi to napišete u komentarima ispod. Vaše ideje su uvijek dobrodošle. Pozdrav svima!